Rastafari, démocratie mal compris, démocratie mal conçue. Indépendance talen kɔfɛ an y'a ye k'a fɔ farafina jamanaw caman ye san caman kɛ décennie caman kɛ u bɛ régime dictatorial la. Alors waati dɔ sera i b'a ye k'a fɔ u ko kan ka na ni système wɛrɛ, système de gouvernance dɔ n'o ye k'a fɔ jamanadenw de sago bɛ kɛ mais dirigeants olu tɛ kɛ faama ye bilen, olu tɛ kɛ masakɛ ye bilen. N'o ye démocratie ye. An nana n'o démocratie ye ka daminɛ 91 la fo kana bila 2022 la quasiment an b'a ye k'a fɔ 31 na an y'o de kɛ démocratie kɔnɔ anw ka Mali kɔnɔ particulièrement. An y'a ye k'a fɔ o démocratie min na an nan'o kɔnɔ san 30 an b'o démocratie kɔnɔ, o démocratie cɛbaw, o démocratie mɔgɔw a n'a musobaw an y'a ye olu taabolo kɛra taabolo min kɛra démocratie contraire ye. Ka d'a kan démocratie de ye fɛn min ye taabolo min bɛ yen ni fanga bɛ mara jamanadenw ka hakilina de kan. Député minnu bɛ yen n'olu ye lasigidenw ye wasabulon kɔnɔ n'o ye k'a fɔ cercle bɛɛ lajɛlen, dugu bɛɛ lajɛlen, village bɛɛ lajɛlen, région bɛɛ lajɛlen bɛɛ ka se ka i ka ciden bila ka taa duguba kɔnɔ a ka taa wasabulon kɔnɔ n'o ye assemblée ka taa i ka kunkanko kumaw fɔ ye. Problème min bɛ da la, degun min b'i kan i ka sigida la ka se ka to kuma fɔ yaasa fɛɛrɛ bɛ sɔrɔ la gouvernement fɛ cogo min na, président ni premier ministre fɛ cogo min na ka se ka na e ka sigida la ka na lafiya d'e ma. Exemple la ni e ye kumantunka ye e bɛ se ka kumantunkaw bɛɛ lajɛlen bɛ jɛ ka mɔgɔ dɔ choisir, o mɔgɔ fana choisir tɔ cɛbaw de bɛ na, cɛba minnu bɛ yen ni jamanadenw ni kumantunkaw bɛ fɛ k'a fɔ ko nin de bɛ taa anw ka ci lase wasabulon kɔnɔ alors bɛɛ lajɛlen bɛ voter o tigi ye, kalafili bɛ k'o tigi ye, ni kalafili kɛra tuma min na ni min gagnera o bɛ ta ka taa bila assemblée kɔnɔ alors o bɛ kɛ kumantukaw ka ci lasela ye. Ni kuranko bɛ kumantukaw na, ni jiko bɛ kumantukaw na, ni kumantukaw mago bɛ école caman ka jɔ, dɔgɔtɔrɔso caman ka jɔ alors député in ka baara de ye k'o lase ɲɛmɔgɔw ma, pouvoir exécutif ma walasa baara bɛ se ka kɛ kumantu kɔnɔ cogo min na. Démocratie faille caman b'a la anw fɛ yan ka d'a kan a ma faamuya. O député ni anw y'o ta olu mana na duguba kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ olu yɛrɛ seginni ka taga anw ka yɔrɔ la o ye problème ye. Olu seginni olu taara yɔrɔ min mɔgɔw fɛ olu seginni ka taa yen o ye problème ye. Dugudenw n'olu y'u ta ka ban dɔrɔn san 5 bɛ kɛ ka ban dugudenw tɛ u ka ciden ye bilen. Loi bɛ voter assemblée kɔnɔ, projets bɛ ta, fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ mais i b'a ye k'a fɔ foyi tɛ taa fɔ jamanadenw ye bilen. Mɔgɔ min ye ci kɛ ka taa ci la n'i taara ci kɛ alors ci commencé ye diyagoya de ka taa fɔ a tigi ye mais anw y'a ye k'a fɔ anw ka démocratie nin bɛɛ de ye problème ye. Problème min bɛ yen n'an bɛ fɛ ka Mali kura jɔ f'an ka nin bɛɛ fɛsɛfɛsɛ ka nin walawala de walasa an bɛ se ka taa Mali kura sira kan cogo min na. O ka bɔ yen président min bɛ yen n'a bɛ layidu ta an bɛɛ lajɛlen ne sigira n bɛ nin kɛ n bɛ nin kɛ n bɛ nin k'aw ye n bɛ nin k'aw ye président bɛ sigi i b'a ye k'a fɔ san 1 bɛ kɛ san 2 bɛ kɛ san 3 bɛ kɛ san 4 fo ka taa se a ka san 5 n'o ye mandat kelen o bɛ ban ka sɔrɔ président ye layidu minnu ta a ma se k'o si bɔ a sira fɛ mais anw sigilen don k'an tɛgɛ fila d'an sen kan si tɛ kuma bɛɛ lajɛlen bɛ sigi k'o lajɛ. Anw yɛrɛ bɛ jɛkulu min kɔnɔ n'o ye CEDEAO ye ni o CEDEAO kɛlen don ka ɲangata bere ta k'a di anw kan n'o ye sanction ye o CEDEAO b'i sigi ka présidents lajɛ u ka jamanaw kɔnɔ yɛrɛsagokɛw la. Président ye layidu minnu ta k'a b'a kɛ jamana kɔnɔdenw ye CEDEAO bɛ k'o bɛɛ kalama mais président tɛ layidu in si bɔ a sira fɛ. Des promesses blablabla, des paroles en l'air u bɛ se kuma ni cɛ ɲuman de la mais ka baara kɛ jamana kɔnɔdenw ye se k'o kɛ. Mais une fois que jamana kɔnɔdenw murutira o président kelen kama k'a fɔ ko ka fanga d'Afrique kɛ k'o gɛn ka bɔ yen ka d'a kan a ye layidu min fɛn fɛn ta jamanadenw ye a si ma bɔ a sira fɛ jamanadenw ma se ka lawasa jamanadenw ma se ka satisfaction sɔrɔ a ka baara la. CEDEAO kelen bɛ wuli ka na i kanga o président ani o jamanadenw cɛ. C'est pourquoi i b'a ye k'a fɔ caman ka faamuya la bi CEDEAO ye jɛkulu ye, c'est une organisation des syndicats du président d'Afrique. Président minnu bɛ farafina fangaw la olu ka syndicat de don. C'est le syndicat des présidents d'Afrique. Donc o de kama i b'a ye k'a fɔ u ka kumakan barika t'a la bilen bonya t'a la bilen danaya foyi tɛ u ka jɛkulu kan bilen ka tɛmɛ n'u yɛrɛ taabolo ye. Farafina kɔnɔ yan an y'a ye k'a fɔ président dɔw bɛ yen constitution y'a jira k'a fɔ k'an bɛ dan mandat 2 de ma n'o ye san 5 ye dɔw ye mandat 2 kɛ ka tila ka constitution yɛlɛma k'a modifier ka mandat 3nan kɛ tel que la Côte d'Ivoire, la Guinée-Conakry an y'o bɛɛ lajɛlen mais Conakry t'a la n'o ye Alpha Condé ale kɛlen ka coup d'état kɛ coup d'état kɛlen Alpha Condé la
an y'a ye k'a fɔ CEDEAO mɔgɔw wulila mais waati min na Alpha Condé ale bɛ constitution changer mais CEDEAO ma wuli CEDEAO mun sigilen don bon anw bɛ se k'a faamuya cogo di normalement ni jɛkulu don jɛkulu min bɛ yen farafinna ka se ka fara ɲɔgɔn kan ka se ka farafinna n'u nana ni démocratie min ye démocratie ka se ka labato cogo min na a ka se ka boli a boli sira fɛ i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen y'a faamuya cogo min na diɲɛ kɔnɔ anw y'a ye k'a fɔ ni organisation in n'o ye CEDEAO ye ale ma se ka k'o mɔgɔ ye ka d'a kan ale jɔyɔrɔ a fɛgɛyara trop a jɔyɔrɔ dɔgɔyara a bɛ ne hakili jigin waati min na SDN tun bɛ yen SDN tun bɛ yen ale dɛsɛra de ka guerre froide ban deuxième guerre mondiale SDN dɛsɛra de ka i jɔyɔrɔ fin walasa guerre mondiale bɛ ban cogo min na olu ka dɛsɛli n'u ka fanga dɔgɔya o de nana kɛ sababu ye ni ONU créera ni Nations Unies nana ka na SDN remplacer bon i b'a dɔn bi bi in na farafinna jamanadenw mago bɛ min na o de organisation dɔ kana organisation bɛ se ka na CEDEAO nin remplacer ka d'a kan a kana kɛ président ka lafasali kulu ye mais a ka kɛ jamanadenw ka lafasali kulu ye fangatigi o fangatigi politique mɔgɔ ni e de nana ni kumakan dɔ ye k'e b'o kɛ jamana kɔnɔdenw ye ko n'i taara n'i ma se ka kɛ jamana kɔnɔdenw ye alors o organisation in kan ka wuli k'i cɛsiri ka président in gɛn ka bɔ fanga la cogo min na walima k'a jagoya a ye layidu min ta jamana kɔnɔdenw ye a bɛ se k'o kɛ olu bɛ bɔ a sira fɛ cogo min na anw mago bɛ o organisation de la farafinna yan bi n'a fɔra ko l'union africaine bɛ yen nin bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ foyi tɛ se ka bɔ o la fo nanzaraw de bɛ wuli tuguni ka n'u da don anw ka continent kunkanko kuma la anw fɛ yan anw tɛ se ka foyi kɛ n'anw ma wele bila baba tubabu ma bɔra a kɛra maloya ye anw bolo waati jumɛn bɛ se sisan ni anw bɛ Thomas Sankara ɲɔgɔnna wɛrɛ sɔrɔ baba Modibo Keita ɲɔgɔnna wɛrɛ Kwame Nkrumah ninnu Patrice Lumumba ninnu Nelson Mandela ninnu cɛba minnu bɛ yen n'olu ma sɔn Babylone ta ma n'olu y'u disi gosi n'u ka africanité ye n'olu y'u disi gosi n'u ka farafindenya ye ka kɛlɛ kɛ walasa u ka sigida la u ka jamana kɔnɔ u bɛ se ka bɔ jɔnya juru kɔnɔ cogo min na alors an k'an ka troisième groupage lajɛ n'o ye Bob Marley compagnon dɔw ye Peter McIntosh ale tun ye guitariste ye dɔnkilidala don ale bangera 1944 Bob Marley 45 et Bunny Wailer 46 alors ni mɔgɔ saba de Wailing Wailer olu de y'o créé alors an ka Peter McIntosh lajɛ qui va être suivi de Bunny Wailer ni ale bɔra ye Bunny Wailer ka Rise and Shine o bɛ da o kan ni ale y'o dɔnkili da États-Unis c'était en 1986 alors les gars reste dem 86 no bɔra si la tɔ bɛ sɔn a bɛ compter dɛ Rastafari one love à vous tous big respect alors an ka Bunny Wailer lajɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ dɔɔni dɔrɔn an ka groupage laban kɔnɔ Rastafari